में ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश से लौटे सांसदों के साथ आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। ये सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर के जो अलग अलग देशों में वो सांसद गए हैं, वो क्या क्या उनकी मुलाकातें हुई, क्या बातचीत उन्होंने की, क्या बातचीत उनको पता चली, वो उनके साथ साझा करेंगे। मुलाकात शाम 7 बजे प्रधानमंत्री के आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी 7 डेलीगेशन के सदस्यों को मुलाकात की जानकारी दे दी है। अलग अलग पार्टियों के 59 सांसद हैं जो 33 देशों में भेजे गए थे। इन सांसदों को 7 मल्टी पार्टी डेलीगेशन में बांटा गया था। डेलीगेशन के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी शामिल थे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों की हत्या हुई थी। इनमें 25 हिंदू थे और 1 ईसाई। इसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान में पहले 9 आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त प्रचंड प्रहार किया। इनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और फिर जब पाकिस्तान ने पलटवार कर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की तो उसके बाद पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस और पाकिस्तान के मुताबिक कम से कम नहीं तो 5 रेडार स्टेशंस को भी टारगेट किया गया। हालांकि औपचारिक तौर पर भारत सरकार 13 का आंकड़ा दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। वैसे आज की इस भेंट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों के लिए एक औपचारिक भोज की भी मेजबानी आज शाम करेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका का जो डेलीगेशन था वो भी कई देशों का दौरा करके स्वदेश लौट आया है और इस दौरान शशि थरूर ने बड़ी बात कही। शशि थरूर ने साफ किया कि पाकिस्तान के गोलीबारी बंद करने के बाद ही भारत ने सीज फायर का औपचारिक न केवल ऐलान किया बल्कि उसे स्वीकारा। इसके अलावा शशि थरूर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भी अपने 2 दलों को कुछ देशों में भेजा, लेकिन भारत से उनका किसी भी लिहाज में कोई मुकाबला था ही नहीं। इसके अलावा उन्होंने आज शाम प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात को लेकर क्या कहा, आप वो भी सुनिए। ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഒരു ഭയങ്കര വീക്ക് കേസാണ്. അവരെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അയ്യോ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഇന്ത്യക്കാർ അനാവശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തെന്നായിരുന്നു. അത് കേൾക്കാനായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത് അവർ പറയുന്നു അയ്യോ ഞങ്ങളെ ഭീകരവാദികളുടെ വിക്ടമാണ്, ബിലാവൽ ഭുട്ടോ എന്റെ അമ്മയെ അവർ കൊന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നമ്മൾ പാമ്പ് വളർത്തിയാൽ നമ്മുടെ അയൽവാസികളെ മാത്രമേ കടിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും അടിച്ചു വെച്ചു. സർവോच्च സംഘവുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അമേരിക്ക ഈ മധ്യസ്ഥത അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് അതൊരു അല്ലല്ല, ഈ മധ്യസ്ഥ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ഞങ്ങൾ ട്രംപിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം ഞങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്താ സംഭവിച്ചത്. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരും ട്രേഡിന്റെ വിഷയവും പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരും മീഡിയേഷന്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിക്കണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ, നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്താൽ പാകിസ്ഥാൻ അതിമീതെ ചെയ്താലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അവർ ചെയ്തോട്ടെ, ഞങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അവർ നിർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ നിർത്താം. അപ്പോൾ അത് ആ സന്ദേശം നിങ്ങൾ മറ്റേവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർ നിർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ, നല്ല തന്നെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്ദി.